राहुल को सिस्टर जी से जहाँ भी किसी भी पकई थिले भाउज तमे होउज प्रकृतर बड़ दोषी भाग छोराटा किछि जानि खाली गेजरे गेजरे होउछ भाउज दोषी कोन भाउज एबे दोषी कोन भाउज एबे से ता निज जीवन सारा से एबे पूरा दुखी पाखे ही रही तो ये जिन जो डिसीजन जो नेले से टाइम रे एमान किसी न करि पाइले टोटल कांटेक्ट काटिदेले मो हस्बैंड को सहित भाई ये कोन नळंद माने कोन सतर कोन माने भाउज को देखिने ताको दिया तो सितै जाते पड़े आ ना स्वामी मोल्ला पर माने भौणी माने कर तेजियान बळ पळे आछे ना कोन एमिति भी आज पर्यंत एमिति भी भाउज अछंदी जो माने नणंद मानकू निज झियो भौणी बलिया स्नेह करन किछिटा घरे ही एमिति घटना घटे जोडी कि नणंद भाउज भितरे पड़े नाही किंतु नणंद भी जानिया दरकार भाउजटा मो घर गोटे पार्ट मो भाई रो से स्त्री माने भाई जो थे खुशी अच्छा आमे मध्य से खुशी हवा किसी ये था आमे किसी न जाणी बेसी कहवाटा भी ठीक नहीं नणंद मानू कि कहीं देख गोटे गोटे जगह भाउज भूल था गोटे गोटे जगह नणंद भूल थाए तो सबू मैटर समान नुहे तो भाउज को मु गुटी अनुरोध करी कहमे से भाई को परिवार को मध्य ताको बापा मां आज गोटे न्यूज देखिया पय गले गोटे हम मचेश्वर थाना कोन गोटे एफआईआर लिखिया पय भी मध्य जाइतले तो ये तुम उभय मिसी के आज्ञा जे प्रकृतर जे दोषी माने ये केस रो प्रकृत चार्जशीट भी मध्य बाहर नै एत बदन किने एमान को एई कोली जुगुरु गोटे दोषी टी खसी भी जाई पारे भाई लागुची एई सकासे जे तमे सिना आग निज घर लोक होगी सिना बाहर तुम कौन असुविधाटा है तुम पुओटा को किए जीवन नहीं तुम सीना ताकू धरिया कथा निज घर घर भितर लगिले पर लोक खुशी हुंती बुझिपार ना लोक देखुं तुम घर भांगी जाऊँगी से जो माने जो दंड जो दोषी सी आहरी खुशी हम जे आग तमें तम किला संभाल कही भाविकी सी आहरी खुशी होते गोटे सुंदर परिवार भल परिवार से राहुल माँ हूँ कि स्त्री हूँ सी भौणी भिणे कथा मुझे जानी ना सी भी भल छोट छोट कथा जुगुरु छोट छोट झगड़ा जुगुरु गोटे परिवार घर संसार भितर समस्त झगड़ा झाटी हो समस्त कलह चलुची किंतु या बोली नुह जे डायरेक्ट भाउज आसिक नणंद को ब्लेम करिवो नणंद जाइए भाउज को ब्लेम करिवो एपटे भाउज कहते मत मो शाशु शशुर घर बाहर करदेले सेपटे भाउज कहूँ नणंद मो स्वामी टू सब पैसा नहीं कि खाऊ भाई आ गोटे कथा भाई माने ये बाहर को आमे गोटे भाउज तीसना जो भाउज अछने से गोटे थोड़ा बाइट भी मध्य गोटे कि किछि गोटे तांको यूट्यूब रे पकई देला से आगुर भी मध्य अलग हेके मध्य रहउतले माने बाहर को किछि दिन अलग हेके बाहर भी रहउतले कोन भाई ना तांको माने जो भाई कर तांको मां तांको भौणी कोन हम भाउज को पसंद करन ना कोन भाई ना ना पसंद करंतनी आउ तो सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम रे केते स्विमिंग पूल केते होटल बाटल सब तो जाई बुला बुली करछन केतल किछि नथिला ये घटना होउची कोन एठी तांको घर बोली नुह समस्त प्राय घरे पुओटे जोठी घर छाड़ी चली गला से घर पाई से पुओर स्त्री अलड़ा हेई गला काहे की कहूची हुए तो भीतर धन संपत्ति रो भाग भाग वाली थाई पारे यही सकाशु पारे किंतु गोटे झीटे जी हाथ धरिक से घर को आई सी जीव कुआड़े हाँ राहुल सेपेटू सुइसाइड कर सारंतनी से टाइम रे राहुल 4 थर सुइसाइड अटेम्प्ट करिसने 4 थर जेमती राहुल रो मर्डर हैला सेमती तोर से दिन मर्डर हे थिले गोटे कंटा हट जाइतांदा यदि छुआटे पिलाटे थांता होय तो सासु ससुर ताको हो जाला हला हम नाती नातुन धरी आकर बा सेतिकी भी नाही जदी भी थांता हम समाज रे एमिति भी घटना घटुची छुआ पिला थिले मध्य ताको घर बाहर करछन जे सला विधवा बौटा के पोसिबो तार पिला छुआ के पोसिबो माने एई ओला माने 2026 लानी एई ओला ठीक रो लोक माने अछन किछि सासु माने अछन एते दुष्ट जे बो को देखने सही पारंत नै अरे जा बेने से तम पुअर स्त्री से अरे तम पुओ ताको भलो पाई के माने जा को मैरिज करके केते माने पुओ को सब बेले राजा बोली भाबंती स्त्री की सब पुअर स्त्री को सब बेले चाकराणी बोली भाब काहे ये चिंता धारा ये थिंक कोन पई काहे कि ना तांको सासु जदि सेही भलिया दंडटा देई थांदा ताहाले से बुझी पाई थांदा जे पर झियोटा को मु आनी कि कष्ट दबा केते दूर यथार्थ कहीं तमे निज झीटा को जमी कोले काके धोई पोछी बड़ करछ तमे जो घर बहुटे आनीच ता बापा मध्य से झीटा को तार सेमिति स्नेह श्रद्धा करके कोले काके ताको धोई माजी सफा करी ता बड़ करथियो गेल तमे के भाबुछ पर झीटा माने से माटी चसु काई भाबुछ एमिति थिंकिंग रखिथिबा सासु माने ही आजिकली समाज पाई बड़ विपद निज झील विपद पड़ माने सासु मार देखिए माने कौन छाती पाटी के दिफाड़ हो कि बो मान अत्याचार हम देखो से शाशु देखो दांत के लेगा आम जमी टेकिक चालू को टेकिके आकाश आकाश छता कर उड़े कौन आहरी गोटे बढ़िया कथा अच्छी जदि जोई
ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଯଦି କୋଉଠି ଟିକେ ଜଳିଖିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଧରିକି ପଳେଇଲା ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ଏମିତି ଜଇଁ ପୁଅଟେ ମିଳେ ରାଜା ଭଳିଆ ଜଇଁ ପୁଅଟେ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କରେ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଧରିକି ପଳେଇ ମାଇପା ବୁଲର ଉଠୁଛି ତମେ ଏଇ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଆପଣ ଭାଇ ଏମିତି ବି ଆମେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଇଁ ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଳିର ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଶାଶୁ ମାର ଛାତି ଫାଟିକି ଏମିତି କୁମ୍ଭ ମୋଟ ହେଇଯିବ ତାର ବାପାଙ୍କ କଥା ତ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଯଦି ପୁଅ ଆଉ ବୋଉ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ଲୋ ବାପା ସେଇ ଶାଶୁ ମାକୁ ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ମାନେ ମାଇଚିଆ ହେଇଗଲାଣି ମାଇପ ବୁଲର କଥା ଉଠାବ ଆର ଆକୁ ଗ୍ରହ ଆର ଖରାପ ହେଲାଣି ଆଉ ଇଏ ଅଇଁଠା ଖାଉଛି କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଇଁଠା ଖାଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ଝିଅ ଅଇଁଠା ଯୋଉ ଖାଉଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ଭାଡୁଆ କୁକୁର ସିଏ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ସିଏ ସେଟା କୁକୁର ହେଇଗଲା ବାସ୍ କଣ କରିବା ଭାଇ ଆମେ ଏତି ତ ଶେଷରେ ଆମେ ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସେ ଭାଉଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯାଇକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଘର କଥାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ବେଶୀ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ରାହୁଲ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦିନଠୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଆଗରୁ ସେ ସଂସାର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବାସ୍ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିମି ଆପଣ ପୁଅକୁ ତମ ହରେଇଛ ତା ବୋଉକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦୁନିଆ ବି କହେ ଯାହା ପୁଅ ମଲା ପରେ ବୋଉକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖିଛନ୍ତି କି ନଣନ୍ଦକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିମି ତମ ଭାଇକି ବି ତମେ ହରେଇଛ ତାକୁ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉ ଗୋଟେ କହିଲେ କଣ ସେ ନଣନ୍ଦ କଣ କାନ୍ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ବି କାନ୍ଦିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡିଓ ବି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରିବାର ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ କଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସ ନାହିଁ ଯଦି ପାରୁଛ ତମେ ଏକାଠି ହେଇକି ପ୍ରକୃତର ଦୋଷୀକି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ନେଇକି କିଛି କର ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବସ କେତେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡା ପାଇଁ ନିଜର ଅପମାନ କର ନାହିଁ କି ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣା ଭଉଣୀ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବି ବଢିଆ କାମ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା କାମକୁ ତ ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରୁଛି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ସୁନ୍ଦର କାମ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଆଉ କେସ୍ ବାସ୍ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଏ ଭିଡିଓରେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କାହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁନାହିଁ ବାସ୍ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ହେନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖି ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ରାହୁଲ ଭାଇ ହରେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡିଶା ବାସୀ ଦୁଃଖିତ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏଇ ଝଗଡା ଦେଖିକି ତମ ଯୋଉ ସାହି ପଡିଶା କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମଜା ଉଡୁଥିଲେ କଣ ଭାଇ ମରିଗଲା କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ଦାନ୍ତ କେଲଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ